তাহলে আজকে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে আমাদের চার্টার অ্যাক্ট। চার্টার অ্যাক্ট অফ 1793। তাহলে দেখো এইখানে কি যে আমরা শুরুতে দেখেছিলাম না, যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে 20 বছরের ইয়ে দিয়েছিল, অনুমতি দিয়েছিল। তো এইখানে দেখো এই চার্টার অ্যাক্ট 1793 মধ্যে দিয়ে কি করলো, দ্য কোম্পানিজ ট্রেড মনোপলি ওয়াজ কন্টিনিউ ফর দ্য ফার্দার 20 ইয়ার। তার মানে আরো 20 বছর কোম্পানির যে ট্রেড মনোপলি ছিল সেটা এখানে বলছে বাড়ানো হলো। দ্য কোম্পানিজ ট্রেড মনোপলি, এই যে ট্রেড মনোপলি কোম্পানিজকে দেওয়া হলো 20 বছর, নেক্সট 20 বছর, এই কথাটা মনে রাখবে, ঠিক আছে? কেন কি এরপরে এইটাই তোমার ধীরে ধীরে আসবে। আচ্ছা, এই অ্যাক্টে আর কি কি বলা হলো, না বলা হচ্ছে দ্য গভর্নর জেনারেল ওয়াজ গ্র্যান্টেড দ্য এক্সটেন্সিভ পাওয়ার ওভার সাবঅর্ডিনেট প্রেসিডেন্সি। সাবঅর্ডিনেট প্রেসিডেন্সি আমরা আগের দিন কোনটা দেখেছিলাম, আমাদের একটা ছিল বোম্বাই আর একটা ছিল মাদ্রাজ, তাই না? তাহলে দেখতে পাচ্ছ লিঙ্ক কিরকম আছে একটার সাথে একটা। আগের দিন আমরা এইখানে দেখেছিলাম, তাই না, সাবঅর্ডিনেট প্রেসিডেন্সি একটা চালু করা হয়েছিল। এই দেখো, চার্টার অ্যাক্ট 1773-এর মধ্যে দিয়ে আমাদের সাবঅর্ডিনেট প্রেসিডেন্সি একটা চালু করা হচ্ছিল, তাই না? আর এইখানে কি হচ্ছে দেখো, এইখানে সেটা কি বলা হলো, এখানে গ্র্যান্টেড এক্সটেন্সিভ পাওয়ার, গ্র্যান্টেড দেওয়া হচ্ছে এক্সটেন্সিভ পাওয়ার দেওয়া হলো ওভার, এদের উপরে এক্সট্রা পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে গভর্নর জেনারেলকে। তাহলে গভর্নর জেনারেলকে এই যে সাবঅর্ডিনেট প্রেসিডেন্সি গুলো ছিল, এই সাবঅর্ডিনেট প্রেসিডেন্সিদের উপরে এক্সটেন্সিভ পাওয়ার প্রদান করা হলো এই চার্টার অ্যাক্ট 1793-র মধ্যে দিয়ে। আচ্ছা, আর কি বলা হচ্ছে, দ্য গভর্নর জেনারেলস পাওয়ার ওভার রুলিং হিজ কাউন্সিল ওয়াজ অ্যাফার্মড and extended over the governors of the subordinate presidencies। দেখছো এই কথাটা আবার এখানেও লিখেছে। তার মানে গভর্নর জেনারেলকে এক্সট্রা পাওয়ার এখানে দেওয়া হচ্ছে, ওভাররুলিং, ওই যে কাউন্সিল করেছিল সেই কাউন্সিলের উপরে ওভাররুলিং করা, ঠিক আছে? যে কাউন্সিল তৈরি করেছিল গভর্নর জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য, তার উপরে ওভাররুলিং করার পাওয়ার দেওয়া হয়ে যাচ্ছে এই যে চার্টার অ্যাক্ট 1793-এর মধ্যে দিয়ে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে দেখো রয়্যাল অ্যাপ্রুভাল, ঠিক আছে? কি দিচ্ছে দেখো, রয়্যাল অ্যাপ্রুভাল ওয়াজ ম্যান্ডেট ফর দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য গভর্নর জেনারেল, গভর্নর অ্যান্ড কমান্ডার ইন চিফ। মানে যাকে তাকে তুমি গভর্নর জেনারেল বানাতে পারবে না, তার জন্য কিন্তু তোমার কাছে অ্যাপ্রুভাল থাকা দরকার, তার রয়্যাল অ্যাপ্রুভাল থাকা দরকার, তাই না? আচ্ছা, এরপরে আর কি দেখাচ্ছে দেখো, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কি বলছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ এম্পাওয়ার টু গ্র্যান্ট লাইসেন্স টু বোথ ইন্ডিভিজুয়ালস এন্ড কোম্পানি এমপ্লয় টু ট্রেড ইন ইন্ডিয়া। দেখো এই কথাটা দেখো, আমরা আগে পড়েছিলাম না, আগের দিন আমরা পড়েছিলাম যে এদের ইন্ডিভিজুয়ালসকে নিশ্চিত করা হচ্ছিল, তাই না? এখানে দেখো কি দেওয়া হচ্ছে, এম্পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে টু গ্র্যান্ড লাইসেন্স বোথ ইন্ডিভিজুয়াল এবং কোম্পানি যারা এমপ্লয়িরা ছিল তাদেরকে কিসে, ইন্ডিয়াতে ট্রেড করবার জন্য। আগের স্লাইডটা যদি আমরা দেখি, দেখো কোথায় যেন আমরা পড়েছিলাম বেশ, তোমার এইখানে দেখো প্রহিবিট করা হয়েছিল, দেখো প্রহিবিট দ্য সার্ভেন্ট অফ দ্য কোম্পানি, তাই না? প্রহিবিট দ্য সার্ভেন্ট অফ দ্য কোম্পানি ফর এনগেজিং এনি প্রাইভেট ট্রেড অর অ্যাকসেপ্টিং প্রেজেন্টেশন গিফট ব্রাইড ফ্রম দ্য নেটিভ লোকাল পিপল, ঠিক আছে না? এখানে বারণ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখো এইখানে কি হচ্ছে, এইখানে তোমার এসে গেল লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, গ্র্যান্ড লাইসেন্স, ঠিক আছে? গ্র্যান্ড লাইসেন্স দেওয়া হয়ে গেল এখানে। তাহলে এটা অনেকটা ইয়ে আছে। আচ্ছা, এরপরে আর কি আছে, কোম্পানি চার্টার ওয়াজ নেক্সট রিনিউ দ্য চার্টার অ্যাক্ট অফ 1813। তাহলে এরপরে যে চার্টার অ্যাক্টটা রিনিউ হচ্ছে কবে, রিনিউ হচ্ছে চার্টার অ্যাক্ট 1813, এই नामটায়, ठीक? আরেকবার বলে দিই, हम लोगों ने हम लोग आज क्या देखने वाले हैं कि चार्टर एक्ट
1793। अब 1793 में देखो क्या हुआ कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था ना, कंपनी का ट्रेड मोनोपोली फिर से 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहले जब एलिजाबेथ के टाइम पे चार्टर मिला था, ठीक है, 20 सालों के लिए। उसके बाद फिर से यहाँ अब इस टाइम पे एक्सटेंशन किया गया फिर से 20 सालों के लिए। ठीक है, वहां से लेकर यहाँ तक देखो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल था उसे एक ज्यादा पावर दे दिया गया, उसको ज्यादा से ज्यादा पावर दे दिया गया। किसके ऊपर? सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज के ऊपर। सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज कौन सा था? हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था, पिछले क्लास में देखा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इसके ऊपर गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया। अच्छा, हम लोगों ने काउंसिल देखा था ना, जो काउंसिल को मदद करने की, गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए काउंसिल बनाया गया था। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल इसको पावर दे दिया गया कि चलो आप काउंसिल की बात तुम सुन भी सकते हो, नहीं भी सुन सकते हो, ओवर रूलिंग करने का पावर दे दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, रॉयल अप्रूवल चाहिए। किस चीज के लिए रॉयल अप्रूवल चाहिए? इतना सब पावर दे दिया गया ना गवर्नर जनरल को, तो अब किसी भी ऐरा गैरा नट्टू खेरा को तो गवर्नर जनरल बना नहीं सकते। तो जिसको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा उसके लिए रॉयल अप्रूवल चाहिए, यानी कि ब्रिटेन का राजा व रानी का जो अप्रूवल है, गवर्नर जनरल, गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ, इन तीनों पोस्ट के लिए अप्रूवल्स चाहिए, अब रॉयल अप्रूवल्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को लाइसेंस दे दिया गया, ग्रेट लाइसेंस दिया, बोथ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज ट्रेड करने के लिए। किसको? एम्प्लॉय वाले को। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चार्टर 1773 के एक्ट में क्या बोला गया था ना, 1773 के एक्ट में मना किया गया था एम्प्लॉयज को, कंपनी के एम्प्लॉयज को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइसेंस दे दिया गया कि चलो भाई जाओ इंडिया में ट्रेड करो। ठीक है, इंडिविजुअल्स और कंपनी दोनों को ही लाइसेंस मिल गया। अब ये जो चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे 1793, इसको रिन्यू कब किया गया ना, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा इसको रिन्यू किया गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सवाई बुझते पेरे छो? তাহলে आगे जाबो, बोलो। বোঝা গেছে? না আবার বলতে হবে? हाँ सर। বাকিদের বাকিদের কি বোঝা গেছে জায়গাটা, কি পয়েন্ট গুলো বললাম? চলো নেক্সট। চার্টার অ্যাক্ট 1813। এবারে বলছে চার্টার অ্যাক্ট 1813-তে আমরা আসছি। চার্টার অ্যাক্ট 1813-তে কি বলছে? এটা আরেকটা কি নামে পরিচিত না, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যাক্ট 1813 নামেও পরিচিত। আচ্ছা, এখানে কি দেখছে দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এই পয়েন্টটা কি বলছে, দ্য কোম্পানিজ कमर्शियल मोनोपोली वाज एंडेड। पिछले पिछ, पिछले एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पर मोनोपोली के लिए 20 साल दे दिया गया। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, कंपनी का जो कमर्शियल मोनोपोली था वो एंडेड हो गया, मोनोपोली को एंडेड कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़कर बाकी सब को खत्म कर दिया गया। किसमें मोनोपोली छोड़ दिया गया ना, ट्री ट्रेड में। इसको याद रखना, ঠিক আছে? এটা মাথায় রাখবে কি আমি বললাম না, কোম্পানির কমার্শিয়াল যে মনোপলি ছিল সেটা শেষ করে দেওয়া হলো, এন্ডেড হয়ে গেল।
এবং কিসের উপর শুধু এক্সেপ্ট ছিল, একটা ব্যতিক্রম ছিল, কি না টি ট্রেড, এইটা ব্যতিক্রম ছিল। এন্ড আরেকটা কি ছিল, ট্রেড উইথ চায়না, চায়নার সাথে ট্রেডে কোম্পানিকে মনোপলি দেওয়া হলো। আর টি ট্রেডের ক্ষেত্রে কোম্পানিকে মনোপলি দেওয়া হলো, টি ট্রেডের ক্ষেত্রে কোম্পানিকে মনোপলি দেওয়া হলো। বাকি সমস্ত কিছু ক্ষেত্রে কোম্পানি যে মনোপলি ছিল, এক নায়ক এক ছত্র অধিপতি ছিল, সেটাকে শেষ করে দেওয়া হলো। ঠিক। আচ্ছা, আরেকটা যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে 1 লাখ টাকা অ্যালোকেট করা হয়েছিল ইন্ডিয়াতে এডুকেশনের উপর, শিক্ষা ব্যবস্থার উপর 1 লক্ষ টাকা তোমার অ্যালোकेट करा হয়েছিল। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, चीजें कौन सी चीज देखे, हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि यहाँ पर कंपनी का जो मोनोपोली था उसको खत्म कर दिया गया, कंपनी वालों का जो मोनोपोली था उसको खत्म कर दिया गया। उसके साथ लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़ा गया, किस चीज को छोड़ा गया, सिर्फ फ्री ट्रेड को छोड़ दिया गया। ठीक है, फ्री ट्रेड को, और एक ट्रेड था ट्रेड विथ चाइना, इसको सिर्फ इन दोनों चीजों को छोड़ा गया। ठीक है, एक तो चाइना के लिए ट्रेड छोड़ा गया, मतलब चाइना में कंपनी चाइना में ट्रेड कर सकता था, और इंडिया में सिर्फ फ्री ट्रेड कर सकता था। ठीक है, बाकी जितने भी मोनोपोल था सबको सब खत्म कर दिया गया। इसके अलावा 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए इंडिया के एडुकेशन में खर्च किया गया, पहली बार, इसको याद रखना। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के एडुकेशन में पहली बार 1 लाख रुपए तक का खर्च किया गया, कौन से एक्ट में, चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्या बोला गया यहाँ पर, यहाँ पर और क्या बोला गया कि जो क्रिश्चियंस मिशनरीज थे, ठीक है, जितने भी क्रिश्चियंस मिशनरीज थे, इन सबको अलाउ किया गया, इन सबको अलाउ किया गया कि टू कम टू ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये नाम याद रखना, टू कम टू ब्रिटिश इंडिया, एंड अपना जो रिलीजियन है उसको फैलाओ, इंडिया में अपना जो क्रिश्चियन रिलीजन है इसको फैलाओ। ठीक है, प्रमोट करो, ये बोला गया। और क्या बोला गया कि द पावर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द पावर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स इन इंडिया ओवर, द पावर ऑफ प्रोविंशियल, जितने भी गवर्नमेंट था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट, ये यूरोपियन ब्रिटिश का एक सब्जेक्ट बन गया, ऑल वाज आल्सो स्ट्रेंथेंड बाय द एक्ट के द्वारा। ठीक है, यानी कि भारत का जो कोड बनाया गया और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया गया, वो सब किसके अंडर में होगा, ब्रिटिश यूरोपियन के अंडर में, सब्जेक्ट उन लोग का, मतलब विचारों के अंडर में होगा। ठीक है, और इसे मजबूती मिला एक्ट के द्वारा। फाइनेंशियल प्रोविजन वाज आल्सो मेड टू एनकरेज ए रिवाइवल इन द इंडियन लिटरेचर। ठीक है, इंडियन लिटरेचर एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस, साइंस का प्रमोशन इन लोगों ने किया। ठीक है, ये कहना चाहते हैं भारत में साइंस था ही नहीं, तो साइंस का प्रमोशन किया, इंडियन लिटरेचर को बचाने का काम किया, इन लोगों को कहना है कि फाइनेंशियल प्रोविजन मतलब पैसा ये लोग देगा, ठीक है, जिससे कि इनकरेज मिले, किसको बचाने का भाई, इंडियन लिटरेचर को फिर से बचाने मतलब अ, बचाने का, और সায়েন্স का প্রমোশন करने का। ঠিক, তাহলে এখানে কি কি বললাম আমি, না একটা বললাম যে খ্রিস্টান যারা মিশনারিজ ছিল, এই খ্রিস্টান মিশনারিজদের কি করা হলো, অ্যালাউ করা হলো যে তারা ভারতবর্ষে এসে
তাদের যে খ্রিস্ট ধর্ম সেটা প্রচার করুক। ঠিক আছে, প্রচার করতে আদেশ করা হলো। কোন অ্যাক্টে? 1813। ঠিক আছে, চার্টার 1813-এ আমাদের অ্যালাউ করা হচ্ছে। আর কি করা হচ্ছে? প্রভিন্সিয়াল যে গভর্নমেন্ট ছিল এবং ভারতবর্ষের যে কোর্ট তৈরি করা হয়েছিল, যেটা 17 কোর্ট তৈরি করা হয়েছিল আমাদের 1773-তে, সেই কোর্ট এবং প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টকে কি করা হচ্ছে? ব্রিটিশদের আন্ডারে নিয়ে আসা হচ্ছে, ব্রিটিশ ইউরোপিয়ানদের সাবজেক্টের আন্ডারে নিয়ে আসা হচ্ছে এই অ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে, যাতে অ্যাক্ট গুলোকে আরো বেশি করে শক্তিশালী করা যায়। আর কি হচ্ছে? ফাইন্যান্সিয়াল প্রভিশন, মানে আর্থিক কিছু সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, যাতে এনকারেজ করা যায়, উৎসাহ দেওয়া যায় যে ইন্ডিয়ান লিটারেচারকে পুনরুদ্ধার করা এবং সায়েন্সকে প্রমোট করা, ভারতের সায়েন্সকে প্রমোট করা এবং ইন্ডিয়ান লিটারেচারকে প্রমোট করা, এই পুনরুদ্ধার করা, এটা ছিল এদের উদ্দেশ্য। বোঝা গেছে? समझ में आया? तो आगे बढ़े। স্যার, 6টা পয়েন্টই ইম্পর্টেন্ট না, যেগুলো মার্ক করেছেন ওগুলো মনে রাখলেই হবে? সবই তো মার্ক করলাম বাবু, একটাই ছেড়ে মনে হয়, এই একটা ছেড়ে বাকি মোটামুটি আহ দেখো না এই, না, মানে যেগুলো গ্রিন গ্রিন মার্ক করে না দিয়েছেন। না না, সবটাই পড়বে। ঠিক আছে, যেগুলো যেগুলো পেনে মার্কিং করে দিলাম সেগুলো সেগুলো পড়বে। কেন কি হতে পারে এক্সামে ডেপথে কোশ্চেন দিচ্ছে এখন। ঠিক আছে, ডেপথে কোশ্চেন দিচ্ছে, তাহলে তুমি চ্যাপ্টারটা পড়লে অথচ দেখবে ছাড়া গেল, কোনো মানে দাঁড়ায় না, পড়ে নেবে কি আছে, তাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে আর একটা আমি বলে দিচ্ছি পয়েন্ট, পয়েন্ট নাম্বার 7-এ। ঠিক আছে, it authorize authorize the local government in India to impose tax, হতে পারে এটাও দিয়ে দিতে পারে, taxes on person, taxes on person. They could also punish the person person for not paying taxes. Taxes, তো এখানে এই পয়েন্টটা কি বলছে একটু বলে দিই। এখানে এই পয়েন্টটা কি বললো, না ইট অথরাইজ বলছে লোকাল গভর্নমেন্টকে, এই আইনের মধ্যে দিয়ে লোকাল গভর্নমেন্টকে পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, ইন্ডিয়াতে, হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে, টু ইম্পোজ ট্যাক্সেস অন পার্সন, মানে কোনো ব্যক্তির উপরে ট্যাক্স ইম্পোজ, যদি সেই ব্যক্তি এবং শাস্তি দেওয়ার বিধানও এখানে দেওয়া হয়েছে, যদি সেই ব্যক্তি ট্যাক্স না দেয়। এইখান থেকে এই ঝামেলাটা শুরু হলো। ঠিক আছে, কেন বললাম, তার কারণ এইটা আমাদের, এই যে লেখাটা লিখলাম, এই লেখাটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে যখন আমরা মডার্ন ইন্ডিয়াতে
এদের রেভিনিউ সিস্টেম গুলো যখন পড়বো, ঠিক আছে, মডার্ন ইন্ডিয়াতে যখন আমাদের রেভিনিউ সিস্টেম গুলো আসবে, যে কেন এরা ট্যাক্স অ্যাপ্লাই করছে, ভাই কোন অধিকারে ট্যাক্স অ্যাপ্লাই করছে, তো তখন আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই যে পয়েন্টটা, এই আইনের মাধ্যম দিয়ে 1813 সালের মধ্যে দিয়ে 1813 সালের চার্টার অ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে কি বলছে, লোকাল যে গভর্নমেন্ট ছিল ইন্ডিয়াতে, তাদেরকে অধিকার দেওয়া হচ্ছে তোমরা কোনো ব্যক্তির উপরে ট্যাক্স চাপাতে পারো, এবং সেই ব্যক্তি যদি ট্যাক্স না দেয় তাহলে তাকে পাनिशमेंट করার তার অধিকার রয়েছে। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया कि ऑथोराइज किया गया किसको, लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया इस आइन के द्वारा इंडिया में, ठीक है, कि कोई भी मतलब कंपनी, लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकता है ना, को किसी भी पर्सन के ऊपर टैक्स छपा सकता है, मतलब टैक्स मांग सकता है, और अगर कोई व्यक्ति मना करे देने से तो उसे पानिश भी कर सकता है, ठीक है, पानिश भी कर सकता है। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि बाद में बहुत सारा ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करता था कि अपने खजाने को भरने के लिए ना, ज्यादा से ज्यादा ये लोग टैक्सेस लोग के, किसानों के ऊपर, राजाओं के ऊपर, प्रजाओं के ऊपर, सबके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स ये लोग दे देते थे, छोड़ देते कि लो भाई टैक्स दे दो, टैक्स दो हमें, नहीं तो पीट पीट कर मार डालता था। तो ये भी एक कारण था। अब मैंने ये पॉइंट यहाँ पर क्यों पढ़ाया, कि जिससे कि जब हम लोग मॉडर्न इंडिया में जाएंगे ना, तो इसको रिलेट कर सकते हो आप लोग मॉडर्न इंडिया में। हम लोग जैसे ही अंदर में जाएंगे मॉडर्न इंडिया में, जैसे ही टैक्स रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा क्या क्या टैक्सेस किया गया, ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू सिस्टम में, तब ये समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा आइन था जो कि इन लोगों को पावर दिया इंडिया में टैक्स मांगने का, ठीक है। तो इसको याद रखना हमेशा के लिए, जिससे कि मॉडर्न इंडिया में भी हम लोगों को समझ में आया है कि क्यों क्यों मांग क्यों रहा है भाई टैक्स, ये लोग कौन किस अधिकार के और किस बिना पे ये लोग टैक्स मांगते हैं, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। আচ্ছা, এখানে আরেকটা পয়েন্ট আমি জাস্ট একটু বলে দিই। আহ, এখানে আরেকটা পয়েন্ট বলে দিই, আরেকটা পয়েন্টে এখানে এই আইনের মধ্যে দিয়ে কি বলতে পারো, ইট ওই সেই ইট প্রোভাইডস, ইট provided for the spread of western education, ওয়েস্টার্ন এডুকেশন, ঠিক আছে, ওয়েস্টার্ন এডুকেশন কোথায় ছড়িয়েছিল না, ইন্ডিয়ার কথা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। আমি এখানে ইন ইন্ডিয়া লিখে দিলাম, টোটালটা দরকার নেই, ইন ইন্ডিয়া, ওয়েস্টার্ন এডুকেশন ডট 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 দিয়ে দিলাম তো ইন ইন্ডিয়া। তো এই কথাটা মাথায় রাখবে, কি বললাম না, আমাদের এই আইনের মধ্যে দিয়ে স্প্রেড করা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন এডুকেশনকে ভারতে। মনে রাখবে এখানে 1 লাখ টাকাও প্রদান করা হলো, ইন্ডিয়ান লিটারেচারকে রিভাইভও করা হচ্ছে, এবং ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়াকে, ওয়েস্টার্ন এডুকেশনকে এখানে, আরে ডাব্লিউ ডাব্লিউ মুছে গেল যে এটা, তাহলে वेस्टर्न एजुकेशन के এখানে তোমার ছড়ানো হচ্ছে। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला 8 नंबर पॉइंट में, कि यहाँ पर
वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में फैलाया गया। ठीक है, वेस्टर्न हम लोग का जो भी जितने भी भारत का खुद का जो एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम पर, उसको तहस नहस करने के बाद ये लोगों ने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। তো এটা কি বলছে না, দেখো फाइनल स्टेप टुवर्ड्स, क्या बोला यहाँ पर, द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइज पावर इन इंडिया। ठीक है, मतलब पावर जो इंडिया में जो पावर था उसको सेंट्रलाइज करने के तरफ ये आगे जा रहा था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अब सेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट जैसे क्या बोला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये जो पोस्ट था, ये हो गया क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोस्ट था वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये अब सेंट्रलाइज की तरफ जा रहा है। ठीक है, पहले तो सिर्फ एक ही तरफ था, अब धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जितने भी चीजें आया था गवर्नर जनरल बंगाल तक, लेकिन अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये हो गया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना कौन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना कौन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बेंटिंग बन के आ गया पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ঠিক আছে, আচ্ছা আর যদি জিজ্ঞাসা করা হয় कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ছিল বলতে পারবে, अगर पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, क्या बता सकते हो, পেন্টিংই ছিল। উইলিয়াম বেন্টিং ই ছিল। ভেরি গুড। লাস্ট যদি জিজ্ঞাসা করে গভর্নর জেনারেল কে ছিল, উইলিয়াম বেন্টিং ই ছিল লাস্ট। আর এটা হয়ে গেল ফার্স্ট। তাহলে আমি ডেটটা লিখে দিই, ডেটটা হচ্ছে আমাদের একদম 1828 থেকে শুরু করে তোমার একদম 35 অব্দি। ঠিক আছে, 35 অব্দি। তার মধ্যেও যেটা গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ছিল সেটা ছিল তোমার 33, 1833, এই যে 1833 দেওয়া আছে, 1833 থেকে 35। ঠিক আছে, আচ্ছা আর কি দেওয়া আছে, তাহলে এটা হয়ে গেল এই পয়েন্টটা। তাহলে এটা ওইটাই দেওয়া আছে 33, 1833 কল্ড রেগুলেশন। ঠিক আছে, চার্টার একটাকে অ্যাক্টও বলা হচ্ছে এটাকে। আচ্ছা, ইস্ট ইন্ডিয়া এইখানে এই একটা বলা আছে কি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পিওরলি বিকাম দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি। ঠিক আছে, এটা পুরোপুরি হয়ে গেল কি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবার পুরোপুরি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডিতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা,
তাহলে এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি যদি হয়, তাহলে একটা মনে আছে আমরা পড়েছিলাম কমার্শিয়াল বডি, একটা আমরা পড়েছিলাম একটু আগে কমার্শিয়াল। কমার্শিয়াল বডি কোথায় পড়েছিলাম? কোথায় যেন দেখলাম কমার্শিয়াল বডি ছিল। এই যে এখানে দেখো কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স একটা ছিল, আর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স যেটা। হ্যাঁ বলো বলো বলো। समझ में नहीं है। 1773 में था। हाँ, कॉमर्शियल बॉडी 1773 में था। नहीं रहा, कहाँ पर गया? एक बोनस कंट्रोल था, पॉलिटिकल था ना अफेयर। ना तो 1773 तो में तो नहीं था कॉमर्शियल। ये वाला ही होगा। मिल नहीं रहा, कहाँ गया पता नहीं। ये बोले कॉमर्शियल, यहाँ पर कॉमर्शियल अफेयर्स कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। यहाँ पर तो ये था, यहीं पे कहीं पे था। ठीक है, कोई बात नहीं। मिल नहीं रहा। चलो ठीक है। পিস অ্যাক্টে পড়েছিলেন না কি? পিস অ্যাক্ট হ্যাঁ, ওটা। পিক্স অ্যাক্সেস তো ওটা কমার্শিয়ালটাকে কে কন্ট্রোল করছে সেটা পড়েছিলাম। যাই হোক, ঠিক আছে। তো এই যে কমার্শিয়াল যে বডি ছিল, কোম্পানি যেটা কমার্শিয়াল বডি যেটাকে আমরা দেখেছিলাম যে কন্ট্রোল করছিল, আম, তোমার এইটা, এইটাকে কি করলো না, এই কমার্শিয়াল এটাকে এন্ড করে দেওয়া হলো। এই বডিটা এন্ড করে দেওয়া হলো এবং এটা পুরোপুরি একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডিতে কনভার্ট হয়ে গেল। ठीक है जी। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। टोटल हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पर, कि पहला स्टेप था ये सेंट्रलाइज होने का तरफ, ठीक है, सेंट्रलाइज पावर बनने का तरफ। और नमूना क्या, एग्जांपल क्या था, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। लास्ट हम लोगों ने देखा कि लास्ट था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था विलियम बेंटिंग, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था हम लोग का वेंडिंग, ठीक है। 1828 से लेकर 35 का पूरा कार्यकाल था, जिसमें से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना 1833 से लेकर 35 तक। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इस एक्ट के द्वारा जो जो भी, इस एक्ट के द्वारा law made under the previous act was called regulation। अच्छा, यहाँ पर एक तो चीज समझ लो, ये जो रेगुलेशन लिखा हुआ है, ये रेगुलेशन किस चीज को कहेगा ना, प्रीवियस जितने भी एक्ट बनाया गया था ना, लॉ मेड अंडर अंडर द प्रोविजंस, प्रीवियस एक्ट, जितने भी एक्ट बनाया गया था पहले, इस एक्ट के पहले, ठीक है, वो सब का सब रेगुलेशन बन गया। और इस एक्ट के साथ साथ अब जितने भी एक्ट बनेंगे, सबके सब एक्ट के रूप नाम से पहचाना जाएगा, ठीक है, एक्ट के नाम पे पहचाना जाएगा इसके बाद से, ठीक है। इसके पहले सब रेगुलेशन बन गया, सबके सब को रेगुलेशन बोला जाएगा, और इसके बाद से जब जितना भी एक्ट आएगा, मतलब चार्टर एक्ट 1833, इसे एक्ट बोला जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी बॉडी, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, और जो कमर्शियल बॉडी था इसको एंड कर दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अब अब देखो जो इंपॉर्टेंट, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आज इंपॉर्टेंट देखिए,
ধরো সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্টটা কোথায় গেল রে? আচ্ছা, এখানে দেখি, এখানে কি বলছে দেখো, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দ্য গভর্নর জেনারেল, গভর্নর জেনারেলের যে গভর্নমেন্টটা ছিল সেটাকে বলা হতে শুরু হলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। ঠিক আছে। আর যে কাউন্সিল ছিল, যে কাউন্সিলের কথাটা পড়েছিলেন, যে কাউন্সিল বানানো হয়েছিল 4 জন মেম্বার নিয়ে সাহায্য করবার জন্য, সেটা করা হলো ইন্ডিয়ান কাউন্সিল। সেটা নাম দিয়ে দেওয়া হলো ইন্ডিয়ান কাউন্সিল। আচ্ছা, এখানে কি বলছে, দ্য সুপারিনটেন্ডেন্ট ডাইরেকশন and the superintendent কি বলছে, the direction, the control of whole civil and military government of all the British territory and revenues in India was expressly based the Governor General of India in Council। তো এই যে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ইন কাউন্সিল, এর হাতে সমস্ত কিছু তোমার ন্যস্ত করে দেওয়া হলো, ভেস্টেড মানে দিয়ে দেওয়া হলো। ঠিক আছে। সুপারিনটেন্ডেন্স করা, ডাইরেকশন দেওয়া, কন্ট্রোল করা, কি কি বিষয়ে, হোল সিভিল, সমস্ত ধরনের সিভিল এবং মিলিটারি যে জিনিসগুলো ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার আন্ডারে। ঠিক আছে। ইংল্যান্ডের কথা বলা যায় না, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার আন্ডারের কথা বলা যায়। আর এর সাথে সাথে রেভিনিউটাও দিয়ে দেওয়া হলো। কাকে দিয়ে দেওয়া হলো, কার হাতে দিয়ে দেওয়া হলো, গভর্নর জেনারেল অফ इंडिया इन काउंसिल, এর हाथे এটা টোটালটা দিয়ে देवा হলো। मैंने यहाँ पर क्या बोला, कि यहाँ पर बोला कि सुपरिंटेंडेंस करना, ठीक है, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, किसके, पूरा सिविल एंड मिलिट्री जो जितने भी मैटर था, और उसके साथ साथ रेवेन्यूज था, ये सब के सब दे दिया गया किसके ऊपर ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, इसके ऊपर पूरा पूरी तरह से दे दिया गया। अब पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नर जनरल के गवर्नमेंट जो था उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाने लगा, और ये जो काउंसिल था वो उसे इंडियन काउंसिल ऐसा बोला गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर এখানে কি বলছে, দিস অ্যাটেম্প টু इंट्रोड्यूस, अब इसको ध्यान से देखना, दिस एक्ट अटेम्प्ट, ठीक है, पहली बार इसको अटेम्प्ट किया गया, दिस एक्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस a सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम, इसको अटेम्प्ट किया गया पहली बार फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट परीक्षा के ऊपर, ठीक है, पहली बार अटेम्प्ट लिया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। তো যদি শর্টে বলি তাহলে সিস্টেম অফ ওপেন কম্পিটিশন, ওপেন কম্পিটিশন, সিস্টেম অফ ওপেন কম্পিটিশন ফার্স্ট টাইম হচ্ছে অ্যাটেম্প্ট করা হচ্ছে, অ্যাটেম্প্ট, ঠিক আছে, কোন আইনের মাধ্যমে না, 1833 অ্যাক্টের মাধ্যমে। ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবে, অনলি অ্যাটেম্প্ট করা হচ্ছে। হ্যাঁ, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये जो सिविल सर्विस वाला सिस्टम था, ठीक है, सिविल सर्विस वाला सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, इसको पहली बार अटेम्प्ट किया गया किस एक्ट के द्वारा ना, एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इस एक्ट के द्वारा पहली बार इसको अटेम्प्ट किया गया। इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में।
अच्छा, यहाँ पर देखो इंडियन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी इंडियन ना तो होल्डिंग कर सकता है, होल्डिंग एनी प्लेस डिफरेंट फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। ठीक है, कंपनी के अंडर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था, होल्डिंग ऑफिस ये सब नहीं था। बट नेगेटिव बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में हम लोग जब देखेंगे आगे जाकर, ठीक है, बाद में हिस्ट्री में शायद इसमें देखेंगे हिस्ट्री में कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में इंडियन मौजूद था। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। কিসের নাম? এই কোর্ট অফ ডাইরেক্টর একজন ইন্ডিয়ান ছিল। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিনহা উনি? হতে পারে, হতে পারে। ফার্স্ট ভাইস রয় ইন্ডিয়ান, যিনি ওই ভাইস রয়দের ব্রিটিশদের কাউন্সিলে যোগ দিয়েছিলেন। হতে পারে, আমার ঠিক নামটা মনে পড়ছে না। একটু দেখো না চেক করে। সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা বলছিলে না? সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা তো হ্যাঁ, ইংল্যান্ড। ওই রকমই কিছু, মানে ভারত ছিল। ভাইসরয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সত্যেন্দ্রনাথ সিনহা তোমার ইয়েতে ছিল। আহ উনি তো কবে ছিল? 1909-এ মনে ভাইস হয় হয়েছিল। ভারতীয় সদস্য হ্যাঁ, ও ছিলেন। 1909-এ হয়েছিল। তাহলে ওটা নয়। ঠিক আছে, যাই হোক, অতটা সেরকম কিছু ইয়ে নেই। যে মনে রাখবে যে এখানে ইন্ডিয়ান এই ইয়েতে। দেখে দেখে নেবো কি কি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, একবার দেখে নাও তো তাহলে। দেখো তো কি দেখাচ্ছে। কারো নাম পেলাম না। আচ্ছা, ডিবার্ড মানে একটা দেখো তো একটু। DEBA, এক মিনিট দাঁড়াও। তাহলে এখানে কিছু গন্ডগোল হয়েছে, এক মিনিট দাঁড়াও।
আচ্ছা আচ্ছা, এখানে এইখানে একটু মিস্টেক হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, এটা বুঝতেই একটু গন্ডগোল হয়েছে। ভেঙে ভেঙে পড়েছিলাম তো, যার ফলে এখানে গন্ডগোল হয়েছে। এখানে কি বলছে দেখো, বলছে এই আইনের অধীনে, ঠিক আছে, একবার ভালো করে শুনবে, হ্যাঁ। এই আইনের অধীনে বলছে ভারতীয়দের কোনো কোম্পানির অধীনে, মানে এই যে কোম্পানি ছিল, ভারতীয়দের কোম্পানির অধীনে কোনো স্থান, অফিস এবং চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধা দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, এই কথাটার মানে হচ্ছে এইটা। কি বললাম? যদি বাংলাটা চাও তো লিখে নিতে পারো, হ্যাঁ। ইন্ডিয়ানস ওয়ার নট ডিবার্ড ফ্রম হোল্ডিং এনি অফিস, এনি প্লেস অফিস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট আন্ডার দ্য কোম্পানি। তার মানে কোম্পানির অধীনে কোনো ভারতীয়কে কোম্পানির অধীনে কোনো অফিস, জায়গা বা কাজে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধা দেওয়া যাবে না বা উচিত নয়। but negated because of the opposition from the court of directors। এইটার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে, সে বলছে যে কোর্ট অফ ডাইরেক্টর বিরোধিতা করেছিল এই বিধানটার, যার ফলে সেটা পরবর্তীকালে এটা প্রত্যাখ্যান করে নেওয়া হয়েছিল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলো? কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস এই যে বিধানটা দেওয়া হয়েছিল, এই বিধানটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মানে বলেছে আমরা এই আইনটা মানি না, যার ফলে এটা পরবর্তীকালে তুলে नेওয়া হয়। কি বললাম? मैंने यहाँ पर क्या बोला एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि कोई भी इस आइन के द्वारा बोला गया, कोई भी भारतीय कोई भी भारतीय कंपनी के अंडर में कोई स्थान, ऑफिस या नौकरी में प्रतिष्ठित हो सकता है, इस आइन में बोला गया। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। ऑपोजिशन किया मतलब विरोध किया, और जिसकी वजह से इसको बाद में उठा लिया गया। बाद में इसको वापस इस आइन को वापस ले लिया गया। ঠিক আছে, এটার মানে দাঁড়াচ্ছে এইটা। তো এটা বুঝতে একটু ভুল হয়েছিল, কেন কি আধা আধা করে বললাম তো, যার ফলে এটার মানেটা গড়বড়াই গেছিল। ঠিক আছে, समझ में आ गया ना इस लाइन का मतलब क्या है? বুঝতে পেরেছো তো এই লাইনটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, ভেরি এটা একদম এ কে জেড এ হয়ে গেছিল, ঠিক আছে। এ মানে এ একদম ভি হয়ে গেছিল, উল্টে উল্টো ভি হয়ে গেছিল। মাঝখানে ডান্ডিটাই আমি এরকম না লিখে এমনি লিখে মাঝখানে ডান্ডি গায়েব করে দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তো যাই হোক, एरपॉड नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे। ऐसा छोटा छोटा चीजें बड़े बड़े शहरों में होता रहता है। चलो आगे चलते हैं। आप चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853, अरे चार्टर एक्ट 1853 में की बोले छे, क्या बोला गया है यहाँ पे जो, दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। ठीक है, लास्ट चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 থেকে 1853 পর্যন্ত যতগুলো হয়েছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে লাস্ট चार्टर एक्ट। ठीक है, जितना दूर हुआ उसमें लास्ट चार्टर एक्ट ये हो गया। दिस एक्ट क्रिएटेड ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, इस एक्ट के द्वारा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम लोगों ने काउंसिल देखा था, इंडियन काउंसिल पढ़ा था, लेकिन अभी आप देखने वाले हैं हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसका काम क्या था, ये मिनी पार्लियामेंट के द्वारा द्वारा मतलब तहत काम करता था। ठीक, अच्छा उसके बाद द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिटिव
सिस्टम, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट यहाँ पर चालू कर दिया गया 1853 में। और इसमें क्या बोला गया, दिस वॉज ऑल्सो ओपन टू इंडियंस, ये भारतीयों के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया। ठीक है, भारतीयों के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया। अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ गया, अकॉर्डिंगली मैकॉले कमेटी, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1854। तो मैकॉले कमेटी बनाया गया 1854 में सिविल इंडियन सिविल सर्विस के लिए। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन टू जॉइन सिविल सर्विस, इसको याद रखना। তাহলে আমরা এখানে কি কি দেখলাম, আমরা এই চার্টার অ্যাক্ট 1853 তে কি দেখছি, এটা বলছে লাস্ট চার্টার অ্যাক্ট যেটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা পাস করানো হয়েছিল। তাহলে 1793 থেকে 1853 মধ্যে যতগুলো ছিল তার মধ্যে এটা হচ্ছে লাস্ট। এইখানে কি করা হচ্ছে, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এখানে তৈরি করা হচ্ছে, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ফাংশন কি ছিল, মিনি পার্লামেন্টের মতন। ঠিক আছে, আর কি দেওয়া হচ্ছে, চার্টার অ্যাক্ট 1853 কি করছে, দ্য ওপেন কম্পিটিশন সিস্টেম এটা চালু করে দেওয়া হলো। এবং বলছি ওরা ওপেন টু ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ানদের জন্য এটা ওপেন করে দেওয়া হলো। ম্যাকলে কমিটি, ম্যাকলে কমিটি গঠন করা হলো আমাদের 1854 খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য। আচ্ছা, সত্যেন্দ্রনাথ ট্যাগর, সত্যেন্দ্রনাথ ট্যাগর ছিল ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু জয়েন সিভিল সার্ভিস। ঠিক আছে, ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু জয়েন সিভিল সার্ভিস, তাহলে এটা হলো 1853 তে। আচ্ছা, এরপরে এটার উপরে কি আর কোনো পয়েন্ট দিয়েছি, না, এইখানে একটা পয়েন্ট আসবে। এরপরে একটা পয়েন্ট লিখবে এই আইনের অধীনে। ঠিক আছে, তো এই আইনের মধ্যে আর কি হচ্ছে, ফর ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, ফার্স্ট টাইম, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম লোকাল রিপ্রেজেন্টেশন, লোকাল রিপ্রেজেন্টেশন, representation in the Indian ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, ইন্ডিয়ান এখানে হচ্ছে সেন্ট্রাল, হ্যাঁ, সেন্ট্রালের কথা বলা হচ্ছে, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। আচ্ছা, এটা একটা হলো। এরপরে আমরা একটা পড়েছিলাম না, গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল বলে, গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল জেনারেল কাউন্সিল, গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল, এই একটা কাউন্সিল আমরা পড়েছিলাম। এই বলছে গভর্নর জেনারেলে এইখানে বলা হচ্ছে কি, ছটা
সিক্স নিউ লেজিসলেটিভ মেম্বারকে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে। মেম্বার গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলে, ঠিক আছে। যার মধ্যে এই যে 6 জনকে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, যার মধ্যে 4 জন, ঠিক আছে, যার মধ্যে 4 জন বলছে আমাদের তোমার মাদ্রাজ থেকে, মাদ্রাজ থেকে, বোম্বে থেকে, বোম্বাই থেকে, আর একটা হচ্ছে বেঙ্গল অ্যান্ড আগ্রা, বেঙ্গল অ্যান্ড আগ্রা থেকে নেওয়া হয়েছে। তো এটা মোটামুটি হলো আহ আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মনে রাখো এই আইনের মধ্যে, আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার, এই আইনের মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে যে তোমার কোম্পানির যে রুল গুলো ছিল, কোম্পানিজ রুল could could be terminated, terminated at any time, at any time the parliament like। तो यहाँ पर बोला गया क्या, क्या क्या हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन देखा गया। गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऐड हुआ, जिसमें से 4 है मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा का लोकल गवर्नमेंट में से ऐड हुआ। और कंपनीज रूल कुड भी, कंपनीज रूल कभी भी टर्मिनेटेड हो सकता है, किसके द्वारा टर्मिनेटेड हो सकता है, न पार्लियामेंट के द्वारा, अगर पार्लियामेंट चाहे तो, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এইটা অবধি শেষ হয়ে গেল চার্টার অ্যাক্ট 1853। এবারে আমরা যেটা যাব, ক্রাউন রুল শুরু হচ্ছে আজকে থেকে, ঠিক আছে। এবারে আমাদের যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে ক্রাউন রুল। 1858 থেকে 1947। তো এবারে আমরা এক এক করে এগুলো দেখবো। শুরুটা আমরা দেখেছিলাম যে 17 তোমার 1857-তে কি হয়েছিল, সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল, তাই না। 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহ হচ্ছে, তারপরে এই রুলসটা আসছে 1858। এই 1858 যে রুলসটা এলো, এটা কি নামে পরিচিত হলো, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নামে। আমরা আগের আইনটাতেই দেখলাম, তাই না। আগের আইনেই আমরা এখানে কয়েকটা জায়গায় দেখলাম যে পরবর্তীকালে যা আইন তৈরি হবে সেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার নামে হবে। এই যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার নামে এটা হবে,
তাই না? তো এরপরে আমরা তাহলে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নামে ফার্স্ট যেটা আইনটা দেখছি সেটা হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1858। ঠিক। আচ্ছা, দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম first statute enacted by the parliament for the governance of India under the direct rule of the British government। তাহলে এই আইনের মধ্যে ভারতকে ডাইরেক্টলি শাসনের আন্ডারে নিয়ে আসা হয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের। এতদিন তো কোম্পানি চলছিল, এখন এই আইনের মধ্যে দিয়ে ডাইরেক্ট ভারতকে নিয়ে আসা হচ্ছে আমাদের ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আন্ডারে। আচ্ছা, এই আইনের মধ্যে দিয়ে কি করা হচ্ছে না, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, অ্যাবলিশ করে দেওয়া হচ্ছে। ব্রিটিশ ক্রাউন অ্যাজিউম সভারেনিটি ওভার ইন্ডিয়া ফ্রম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তাহলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হলো, ব্রিটিশ ক্রাউন এই পুরো পজিশনটা নিয়ে নিল। ঠিক আছে, তার মানে এখন থেকে ভারতবর্ষের উপরে কার কন্ট্রোল হবে না, ব্রিটিশ ক্রাউনের কন্ট্রোল হবে। কবে থেকে, কোন আইনের মধ্যে বলা হচ্ছে, 1858 এর মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে। আচ্ছা, এইখানে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়াটা চেঞ্জ হয়ে কি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, এবার থেকে এটাকে বলা হবে ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ভাইস রয় পোস্টটা কোন আইনের মধ্যে দিয়ে এলো। তাহলে ভাইস রয় কে ছিল, ফার্স্ট ভাইস রয় ক্যানিং। ক্যানিং ছিল ফার্স্ট ভাইস রয়। ও এখানে দেওয়াই আছে দেখো, তাও আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাহ ভালো বললে। যাক, লর্ড আমাদের ক্যানিং হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট, তোমার লাস্ট গভর্নর জেনারেল, এবং ফার্স্ট ভাইস রয় হচ্ছে লর্ড ক্যানিং। তাহলে এখনো অব্দি আমরা যেটা যেটা দেখলাম আইনের মধ্যে দিয়ে, প্রথম তো দেখলাম আমাদের ক্যান গভর্নমেন্ট, এই আইনটাকে এবারে বলা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কেন বলা হচ্ছে না, কোম্পানি যে রুলসটা ছিল সেগুলোকে খতম করে দিয়ে ব্রিটিশ ক্রাউন ভারতবর্ষকে নিজের আন্ডারে নিয়ে নিল। তার মানে এবার থেকে ব্রিটিশ রাজা বা রানীর নামে শাসন হবে। তাহলে এই যে শাসন যখন হবে, তখন গভর্নর জেনারেল যে অফ ইন্ডিয়া যেটা ছিল সেটাকে চেঞ্জ করে এবার বলা হচ্ছে না, এবারে আমাদের ব্রিটেনের যে রাজা বা রানী তার যে লোক সে তাকে এখানে নিযুক্ত করা হবে। তাহলে তার পদবি কি দেওয়া হলো না, ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া দেওয়া হচ্ছে, যেটা প্রথমে আসছে আমাদের লর্ড ক্যানিং। তাহলে এই যে ক্যানিং হলো, এই কাকে রিপ্রেজেন্ট করবে বলো তো? বা ক্যানিং কার রিপ্রেজেন্টেটিভ হলো, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव কার হচ্ছে, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव किसका बना, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ। এ তাহলে এবারে রিপোর্ট কাকে করবে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে। এতদিন কোম্পানির মধ্যে দিয়ে খেলা চলছিল, এবারে ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ये वाला पोर्शन आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बोला, तो ये इसको गुड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, या फिर गुड गवर्नमेंट के नाम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। अच्छा, यहाँ से पार्लियामेंट के द्वारा अब आइन बनाया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह में किस कौन ले लिया, ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। अब गवर्नर जो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, अपने लोगों को बैठाया पोस्ट पे, किसको, वाइस राय पोस्ट बना दिया गया। अब वाइस राय पोस्ट में बैठाया गया लॉर्ड कैनिंग को, सीधा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, यहां से अब आगे चलते हैं। आप देखो, एक बार देखो, अब देखो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको दोनों को बच रखो, एबोलिश कर दिया गया, दोनों को ही एबोलिश कर दिया गया।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो जितना माथापेची कर रहा था वो उन सबको एबोलिश कर दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी नहीं चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जगह पे किसी को तो काम करना होगा, तो एक नया पोजीशन बनाया गया, क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इसको याद रखना। ठीक है, बाद में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्रेट हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, was created, and the power of the crown were exercised by the secretary of the state for India। आप क्राउन किसके द्वारा पावर को इस्तेमाल करेगा? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, फॉर इंडिया। इसके द्वारा आप क्राउन अपने जितने भी पावर है उसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज असिस्टेड। अब इसको मदद करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया, फिर से एक काउंसिल बनाया गया भाई, काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट कंटेन 15 मेंबर्स। अब 15 लोगों को लेकर एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, जो मदद करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। अब ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया है वो वाज कंपोज ऑफ एक्सक्लूसिवली पीपल फ्रॉम इंग्लैंड। अब ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया बना गया, ये यहाँ पर जितने भी लोग थे उसको कहाँ से लिया गया? ये सब के सब इंग्लैंड के लोग थे। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन लोग बैठेगा? इंग्लैंड के लोग बैठेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक तो याद रखो, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हम लोग पढ़ रहे थे अभी अभी, ये वाला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये कहाँ का मेंबर रहेगा? ये भी मेंबर होगा आपका, मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कैबिनेट। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको याद रखना। ठीक। अच्छा, मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का। और इन काउंसिल ऑफ इंडिया, इस यहाँ के जितने भी लोग हैं ये बोला इंग्लैंड के लोग होंगे। ठीक है, ये सब याद रखना, बहुत छोटा छोटा चीजें हैं। अच्छा, ये रेस्पॉन्सिबल किसके पास रहेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेस्पॉन्सिबल किसके पास रहेगा? ना ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বাদ, সেক্রেটারি অফ স্টেট। তো তাহলে আমি এখানে কি কি বললাম একবার বলে দিই, টোটালটা একবার ক্লিয়ার করে দিই। তাহলে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে দিয়ে বোর্ড অফ কন্ট্রোল আর বোর্ড কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস এই দুটো ক্যান্সেল হয়ে গেল। নতুন একটা এদের বদলে কাউকে তো কাজ করতে হবে, তাহলে সেক্রেটারি অফ স্টেট তৈরি করা হলো। এই যে সেক্রেটারি অফ স্টেট তৈরি করা হলো, এই সেক্রেটারি অফ স্টেট মেম্বার হচ্ছে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মেম্বার, সেক্রেটারি অফ স্টেট। আচ্ছা, দায়িত্ব রেসপন্সিবল কার কাছে থাকবে? এর রেসপন্সিবল থাকবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে, রেসপন্সিবল থাকবে সেক্রেটারি অফ স্টেট। এই সেক্রেটারি অফ স্টেটের মধ্যে দিয়ে কি করবে? ব্রিটিশ রাজা বা রানী তার ক্ষমতা তোমার ব্যবহার করবে ইন্ডিয়াতে। ঠিক আছে, সেক্রেটারি অফ স্টেট কে আর কি বললাম? সেক্রেটারি অফ, আচ্ছা এখানে ছিল সেক্রেটারি অফ স্টেট, ইয়েটা দেখো, সেক্রেটারি অফ স্টেট
এখানেই লেখা ছিল ক্যাবিনেটের মেম্বার, আর রেসপন্সিবল থাকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে। আচ্ছা, সেক্রেটারি অফ স্টেট কে সাহায্য করবে কে? সেক্রেটারি অফ স্টেট কে সাহায্য করবার জন্য কাউন্সিল তৈরি করা হচ্ছে, নাম হচ্ছে কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। এই কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ায় 15 জন মেম্বার থাকবে। এই 15 জন মেম্বার আমাদের থাকবে ইংল্যান্ডের লোকেরা। এই সেক্রেটারি অফ স্টেট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লাইনটা আবার হয়ে গেছে। The government of India through the Governor General assisted by an executive council. আচ্ছা, গভর্নর জেনারেল অ্যাসিস্টেড বাই দ্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ওয়াজ কনসিস্টেড হায়ার অফিসিয়াল অফ দ্য গভর্নমেন্ট। ঠিক আছে, এটা জাস্ট এরকম, তেমন ইম্পর্টেন্ট নয়। তো মোটামুটি হলো এটা। আচ্ছা, এই যে কাউন্সিলটা তৈরি হলো, এই যে কাউন্সিলটা তৈরি হচ্ছে, এটা কিরকম বডি থাকবে? এটা হচ্ছে অ্যাডভাইজারি বডি। ঠিক আছে, এই যে কাউন্সিল তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাডভাইজারি বডি। অ্যাডভাইজারি বডি, এটা माথায় রাখবে, ये याद रखना, ठीक है। ये एडवाइजरी बॉडी है। আচ্ছা, এই যে এটার চেয়ারম্যান কে? চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান হচ্ছে কাউন্সিল। চেয়ারম্যান কি হচ্ছে না আমাদের সেক্রেটারি অফ স্টেট। সেক্রেটারি অফ স্টেট, ঠিক আছে। সেক্রেটারি অফ স্টেট কার চেয়ারম্যান হচ্ছে? काउंसिल ऑफ इंडिया চেয়ারম্যান যদি জিজ্ঞাসা করে, काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन अगर पूछा जाए तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा इसका आंसर। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। ठीक है, बहुत सारा चीजें हैं यहाँ पर। আচ্ছা, এখানে কি বলছে দেখি, ওইটার মধ্যেই চলছে এখনো। যে বলছে দেয়ার ওয়াজ এ নো সেপারেশন অফ ফাংশন, কিসে কিসে? দ্য লেজিসলেটিভ, এক্সিকিউটিভ, সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি অথরিটি was vested in Governor General in Council of India। ঠিক আছে, হু ওয়াজ রেসপন্সিবল টু দ্য সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া। তাহলে এখানে ফাংশনে কোনো চেঞ্জ করা হয়নি। তাহলে লেজিসলেটিভ, কাউন্সিল, এক্সিকিউটিভ এবং সিভিল, এই মিলিটারি, এগুলো সবই কি হচ্ছে না গভর্নর জেনারেল অফ কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার হাতেই আছে। এই যে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রেসপন্সিবল টু সেক্রেটারি কাছে রেসপন্সিবল থাকছে। আচ্ছা, এখানে আর কি বলছে দেখো, দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ ইন্ডিয়া ওভার ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়াজ অ্যাবসলিউট, কমপ্লিট এন্ড টোটালি। তার মানে এর যে পাওয়ারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট। ঠিক আছে, কেন কি সেক্রেটারি অফ স্টেট কে নিয়ন্ত্রণ করছে? এখন সেক্রেটারি অফ স্টেটের মাধ্যমে ব্রিটেনের রাজা বা রানী তার পাওয়ারকে পাওয়ার দিচ্ছে। তো যার ফলে এই যে সেক্রেটারি অফ স্টেটের যে কন্ট্রোল, এটা পুরোপুরি অ্যাবসলিউট থাকছে। ঠিক আছে, একে কেউ তোমার वायलेट करते पारबे ना। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बोला कि यहाँ पर मैंने बोला कि फंक्शन में कोई सेपर नया चीज नहीं डाला गया। ठीक है, फंक्शन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सिविल और मिलिट्री जितने भी काम था सबके सब गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाला करेगा। वो किसके पास रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने कामों के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास रहेगा। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये इसका जो पावर है ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट पावर रहेगा इसके पास। क्यों? हम लोगों को पता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा ही अपना ब्रिटेन का राजा व रानी अपना पावर इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पावर है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट रहेगा। ठीक है।
तो ये वाला हो गया। खैर, बहुत आज बहुत हो गया है। আচ্ছা, আজকে কি আর আগে নিয়ে যাব না? आज क्या और एक्ट पढ़ ले, खत्म कर ले, ना यहीं तक छोड़ दे? বাকিরা একটু জানো সবাই, আগে নিয়ে যাব? আগে আর 1861 আছে, 92, 1909, 1919, আর একটা ছিল কোথায় গেল, 1935, এটা আছে, 1947। বাস। তো বলো কি করবে? এত দূর থাকবে না আরো যাব? बोलो बोलो, अपने अपने ओपिनियन दे दो, सिर्फ ओपिनियन बोल रहा हूँ, दे सकते हो ओपिनियन। হ্যাঁ একদমই থাক। থাকবে? একজন বলছে, আর আর বাকিরা? ছেড়ে দিন থাক। দেখো, ও বলেছে বলে ইয়ে করো না, আমি প্রত্যেককে মতামত জিজ্ঞাসা করছি, ঠিক আছে? টাকা অনেকটা হয়েছে, আজকে ছেড়ে দিন। ছেড়ে দেবো?